সেই জায়গায় গোলক বৃন্দাবন কইছে তেমনি এই জায়গা হচ্ছে দণ্ডরাজ হচ্ছে এই গ্রাম দণ্ড কে পালন করতে যাচ্ছে শিব পার্বতী অଛନ୍ତି ঠিক আছে নন্দিন শিব পার্বতী চৈত্র মাসে ঝামু যাত্রা করি করি এই দণ্ডটা নির্মাণ করি তেমনি দণ্ড হচ্ছে দণ্ড মানে জীব বলে দণ্ড কইছে ଆଉ ଦଣ୍ଡ ନ କହିଲେ କାହା କସନ୍ଦ ଛାଡ଼ା କହିସ ବୋଲେ ଭଣ୍ଡ କହିସ ତେଣୁ କରି ନନିଲ ହରିବଂଶ ଯହୁ ବର୍ଣ୍ଣସ ଶୁଣିବ ଭଗତର ଦହନ ହେବ ନନିଲ ବୋଝା ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ ଅନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ନୟନ ଦିଶିବ ଯେ ଆମ ଆଣିଆ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ ଏଇ ଡର ଦେଖୁଛନ୍ से बापा मान को माँ मान को सही देवदेव महादेव सोए बड़े वर्ष परमाय बुझी पालो शिव भगवान निर्दय दया जान भी जाछि करी दस ननिलो तापरे काना हेछे जाइछा हरिवंश जे आम परिचय करबा तापरे भागवत भी अछि जे प्रथम भागवत किया सुनिदिला जाइछे भागवत बोले नहीं बुझी पाछो ये बुझाई कहू जे सुन दे जहाँ कहू अछि सुन भागवत सुन दे सुनिबे दिन पर राजा पुनित जाइथिले घोर बना सतते तयार द्वापर समाप्त इकोलिया सिथिला चरण जितेबले स्वर्गवास परीक्षित राजा को ताको राज्य रे सतीदेवी राजा रूपरे से माने स्वर्गवास को जाउथिले सही समय अरण्य को बुलवा पाई जाइथिले सही समय सत्य त्रेतया द्वापर जुग समाप्त होछे यारे कलिजुग ढुकी आछे कलिजुग जदि ढुकी आसे परिपुरुष बोलछे এই কলিযুগরে মুই রাজ করব मोट ठानो किए नहीं ना बोलछे परीक्षित राजा सही করে আচার্য হয়ে গেছে তারপর পরীক্ষিত রাজা কাবলে গেছে মোর ভিড় পর্যন্ত এই কলিযুগ শাসন করতে প্রবেশ নেই করি পারবো তারপরে কলিযুগ যেতে বেলে কাকুতে কই পৌঁছা পরীক্ষিত রাজা को গোরবাসরে পড়ি করি প্রভু মতে के उपाय दियो से उपाय में रहबे सत्य त्रेतया द्वापर कलियुग रे सही चाली जुग रे तई जेन जगह रे मद मांस चलला जेन जगह रे अपहरण हेबा जेन जगह रे ताश खेलुथिबे जेन जगह रे खराब व्यवहार चलला से जगह रे रहबे जे परीक्षित राजा को कलियुग पुरुष काबल